Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 8A, saya Aurora Sakinaniza Putri, absen 8. Saya Najla Ajani, absen 29. Saya Mazaya Syoma Azhara dari absen 21. Saya Mutiara Hardian, absen 27. Saya Natania, absen 19. Saya Cota Sasha Haira, absen 12. Dan kami akan mengajak kalian Ngevlog candi yang ada di Kediri. Rising like the smoke, you linger on me. You got me so high, I can finally breathe. You're walking poetry, it's what you do to me, it's what you do. Tell me, touch me with no hands, hold me with your eyes, unwind me with your mind tonight. Speak with no words, show me and I'm all yours. Show me and I'm all yours. Jadi sekilas info tentang candi ini adalah candi ini dibuat oleh Kerajaan Majapahit, namun tidak dapat diselesaikan karena peperangan keburu terjadi. jadi tampak depan candinya. Nah, di bagian depan candinya tidak boleh diinjak karena lebih rapuh. Kita dilarang naik di bagian depan candi ini karena kan rapuh. Tapi bagian lainnya boleh dinaikin, cuman ya hati-hati aja gitu. All that you are is all that I need. Eyes are like the smoke, you linger on me. All that you are is all that I need. Eyes are like the smoke, you linger on me. You got me so high, finally breathe, finally breathe, finally me. You got me so high, finally breathe. Kayak banyak ukir-ukiran. Sekian vlog dari kami. Karena waktunya terbatas, terus kita nggak boleh main HP banyak-banyak. HP-nya udah mau diambil lagi. Jadi ini mau curcol. Jadi kita mau OTW naik odong-odong. Love you guys. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All that you are is all that I need. Sunset in your eyes, let me with your loving. I'm searching for the thrill. It's you, you make me feel